useful German 20 phrases. Wie bitte? কি বললেন? আবার বলবেন? Können Sie das wiederholen? আবার বলবেন? Langsamer bitte. একটু আস্তে বলুন। Ich lerne Deutsch. আমি জার্মান শিখছি। Ich komme aus Bangladesh. আমি বাংলাদেশ থেকে এসেছি। Wo ist die Toilette? টয়লেট কোথায়? Wo ist Ihr Bahnhof? রেল স্টেশন কোথায়? Ich habe Hunger. আমার ক্ষুধা লেগেছে। Ich habe Durst. আমার তৃষ্ণা পেয়েছে। Ich möchte einen Kaffee. আমি একটি কফি চাই। Wie viel kostet das? এটার দাম কত? Das ist so teuer. এটা খুব দামি। Ich nehme das. আমি এটা নেব। Nur einen Moment bitte. এক মিনিট অনুগ্রহ করে। Eine Moment bitte. একটু অপেক্ষা করুন। Ich bin fertig. আমার শেষ হয়েছে। Ich habe eine Frage. আমার একটি প্রশ্ন আছে। Das ist kein Problem. এটা কোনো সমস্যা নয়। Bis später. পরে দেখা হবে। Einen schönen Abend. শুভ সন্ধ্যা। আর সন্ধ্যাটা ভালো কাটুক। Again. Wie bitte? Können Sie das wiederholen? Langsamer bitte. Ich lerne Deutsch. Ich komme aus Bangladesh. Wo ist die Toilette? Wo ist Ihr Bahnhof? Ich habe Hunger. Ich habe Durst. Ich möchte einen Kaffee. Wie viel kostet das? Das ist so teuer. Ich nehme das. Nur einen Moment, bitte. Einen Moment, bitte. Ich bin fertig. Ich habe eine Frage. Das ist kein Problem. Bis später. Einen schönen Abend.